As you are all aware that the Goa State Film Festival for the year 2025 is scheduled from 14th to 17th of August. So this press conference is called for the official reveal of the logo for the Goa State Film Festival 2025. Now I request Honorable CM to unveil the logo for this. Now I request Vice Chairperson to talk about the logo. The logo of Goa State Film Festival to unveil, we have in our midst our Honorable Chief Minister, our CEO, both the GB members. We are thrilled to present the logo of Goa State Film Festival, which shows us the spirit of the state and festival. The logo features camera shutter, a crucial component recognized for capturing cinematic excellence, and the spiral shell that has cultural significance and symbolizes growth, development, protection, shelter, nature's perfection, and cycle of life. These two special components integrate together seamlessly to bring out the logo that would inspire artistic excellence. We hope that this logo, this symbol, bring good luck and prosperity to our fraternity. We are confident that this logo will become a distinct symbol for the Goa State Film Festival and Goa's thriving film scene. I will request Honorable. Good afternoon. आजच्या गोवा फिल्म फेस्टिवल आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्यामध्ये आसात आमचे ESG वायस चेअरमन मॅडम दिलाला लोगो, Mr. CEO for the ESG, Mr. Ashwin Kumar, the GB member of Sharmatbhai Raiturkar, Sanjay Shetty, and press media, my friends. तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा येता 14 ऑगस्टाक आमी गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रेट करता आनी आयनॉक्स स्क्रीन 1 चेर आणि त्याच बरोबर 17th of August 2025 आमी कला अकादमीत हाजो क्लोजिंग सेरेमनी जातलो. आमी पहिल्या प्रेस कॉन्फरन्सान गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल कशा पद्दतीन आसतले हेतून तुमच्या मुखार दवरला आनी गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल हाजी एक सगळ्या गोंयकारांक कोंकणी मराठी फिल्म करता तांकां एक उत्सुकता आसा की कशा पद्दतीन गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जातलें. सगळ्यात पयल्याच पयली तुमकां सांगूंक सोदता की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो जो फीवर गोंयांत आसता त्याच धर्तीचेर गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय हो प्रयत्न एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो आसा. आमी गोंयांतले नामवंत कलाकार हांकां सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीन एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचो प्रयत्न आसा. आमी सातत्यान पळयता की एक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हटल्या उपरांत पुराय जगभरातले आनी देशभरातले इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांतले लोक हे सगळे जाण इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक येतात आनी ताजो फीवर हो कंप्लिटली तो 15-20 दीस गोंयांत उरता आनी त्याच धर्तीचेर ह्या फावटीचेर स्टेट फिल्म फेस्टिवल तितक्याच मोठ्या लेवलाचेर करपाचो हो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताका लागून हांव फिल्म फॅटर्निटींतले सगळे कलाकार, फिल्म मेकर्स, रायटर्स, स्क्रिप्ट रायटर्स आनी ह्या सगळ्या जाणांक आव्हान करता की टायम टू टायम तुमची सगळ्यांची सजेशन्स दिवची, तुमी सगळ्या जाणांनी ऑन बोर्ड येवचे आनी गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल हे खूब बरें करचें. आज आमी लोगो हो तुमच्या मुखार रिलीज केलो आनी लोगो रिलीज करता आसतना व्हेरी ब्युटिफूल आनी ताजो मिनींगफूल म्हणटा तशें मॅडम दिलायला लोगो हांच्यानी ताजो पुराय मिनींग तुमच्या मुखार दवरलो. म्हाका दिसता की हाज्या उपरांत की सातत्यान गोवन फिल्म फॅटर्निटी हांच्यानी सदोदीत ह्या कॉन्ट्रिब्यूट केल्ले आसा सिनेमॅटीक एक्सलन्स आनी गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025. हाज्या उपरांत हे फिल्म फेस्टिवल जाल्या उपरांत सातत्यान दर 2 वर्सांनी येवपी फिल्म फेस्टिवल हे चडांत चड मोठे जावचे. त्या खातीर ह्या फावटी जरी बऱ्याच जाणां म्हणजे आमी एक कॅप दवरून हो करता बट इन फ्युचर हे ठरावीक इंटरवलाच्या उपरांत स्टेट फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय. त्या खातीर हांव फिल्म फॅटर्निटींतल्या सगळ्या लोकांक परत एकदा आव्हान करता की सातत्यान तुमचे सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन हांगा दिवचे आनी हातूंतल्यान हे आजुनूय बी खूब मोठे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या फावटी इन द सेम धर्तीचेर आमी जशें म्हणटा की फिल्म फॅटर्निटींतल्या लोकां खातीर क्लासीस आनी बाकीचे सगळे हेय घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा.
आणि रिलेटेड टू द फिल्म फॅटर्निटीज म्हणजे रिलेटेड टू जे न्यू कमर्स फिल्म फॅटर्निटीन येवपाक सोदता हांकांय ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो तांचे इंटरॅक्शन्स जे आसा वर्कशॉप आसतलो इंटरॅक्शन्स आसतलो फिल्म फॅटर्निटीचे डायरेक्टर्स म्युझिशियन्स यांच्या कडेन जावचे हाज्या खातीर आमी सदोदीत यत्न करतले म्हणून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यानी आयोजीत केल्ल्या गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 हाका सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षित आसा गोंयकारांक खरें म्हणजे अभिमान आसपाक जाय की आमचे ओन फिल्म फेस्टिवल आमी सेलिब्रेट करता आणि दिस इज इन द म्हणजे सेलिब्रेशन ऑफ द गोवा फिल्म ताच्या खातीर सगळ्या जाणांनी हाका सपोर्ट करप गरजेचें आसा बारीक बारीक खंयसर कितें कंप्लेन करीत बसच्या पेक्षा तुम्ही तुमची सजेशन्स जी आसा ती एंटरटेनमेंट सोसायटी आमचो CEO आसा मॅनेजिंग डिरेक्टर्स आसा हांच्या सगळ्यां कडेन किंवा टायम टू टायम आमचे GB मेंबर्स आनी हांच्या सगळ्यांच्या मदीं आणि ते बोथ ऑफ देम तेच न्ही उरलेले सगळे GB मेंबर जितके आसा दे ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेम फिल्म फॅटर्निटी ते सगळ्यांच्या बरोबर सातत्यान वावून काम करता त्याची तेंच्यांनी तुम्ही तुमची सजेशन्स कितें आसा ती दिवची आणि बऱ्यांतलो बरो फिल्म फेस्टिवल आमी घडोवन हाडया 14 ते 17 या फिल्म फेस्टिवलाक समेस्त गोंयकारांनी हांगासर येवचे आणि वेगवेगळी फिल्म स्क्रीन करतले ती सगळी फिल्मां पळोवची आणि सगळ्या जाणांनी आपापले रजिस्ट्रेशन जे आसा पयलीं हे गोवा फिल्म फेस्टिवला खातीर सुरवात करचे म्हणजे सुरवात करचे हे हांव सगळ्यां लागीं मागता आणि लेट अस एन्जॉय गोवा फिल्म फेस्टिवल 2025. कितली फिल्मां आयल्या सर? We have received 19 entries for feature film category, and out of which 18 are Konkani and 1 is Marathi film. Non-feature film 4 films, so all together 23 films. And आम्ही 48 hours short film making competition with Dulla. So on 2nd August, that is this Saturday at 10 o'clock, आम्ही त्याचो title. Topic, yeah, the subject we will declare this full Saturday and Sunday मेवता this coming Saturday full Saturday आणि Sunday आणि मागीर Monday 10 o'clock sharp ते तुमचे फिल्म घेऊन आमच्या ESG या before 10 येवचे आणि तुमचे फिल्म दिवचे ताका बेस्ट फिल्म अवॉर्ड्स आहा फर्स्ट प्राइज 25,000 सेकंड प्राइज 25,000 second is 20, best director 15,000 खूप prizes are. So 48 hours it's to boost our young Entries are still open. Entries open. 28th was the last. So फाटल्या दिसांनी थोडे फिल्म फॅटर्निटीचे येवन तुमकां मेळिल्ले ताजे संदर्भात कितें सांगूं शकता रिगार्डिंग द पर्सेंटेज ऑफ द गोवन फिल्मां आसपाक जाय जरी म्हणजे डिफिकल्टीज किती आशिल्ल्यो ह्या संदर्भात जाल्यार सगळ्या जाणांनी रायटिंगान दिवच्यो कारण ह्या फावटीचे फिल्म फेस्टिवल आमकां खूब बरें करपाक जाय त्या खातीर त्यांची सजेशन्स इनकॉर्पोरेट कितें करून घेवपाक आनी इन फ्युचर वी कॅन डू इट डेफिनेटली. सो स्टेट फेस्टिवल एवरी ईयर कंटिन्यू होता एवरी आफ्टर 2 years होता. गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल ESG की तरफ से हम 14 से 17 तक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं.